Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la grammaire, la phrase impérative. La phrase impérative, il y a la phrase qui peut exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. تقدر تعبر لنا الجملة الأمري على الأمر ولا على un conseil. Tu donnes un conseil à quelqu'un, واحد النصيحة, ou bien une interdiction, واحد التحذير. D'accord? نبداو دابا نقراو لي فراز ديالنا. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. يعني خذوا ممر رجلين، استعملوا ممر رجلين ملي تبغيو تقطعوا الطريق. Respectons le code de la route. لنحترم قانون السير. Ne traversez pas quand le feu est vert. ما تقطعوش الطريق ملي يكون الضوء أخضر. Arrête de jouer au ballon dans la rue. توقف عن اللعب في الشارع. Tu risques de te faire écraser. يعني tu risques d'avoir un accident. يقدر يوقع لك شي حادث سير. D'accord? نشوفوا دابا je manipule et je réfléchis. La première question, observe ces phrases. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? يعني غنشوفوا الجمل ونشوفوا علامة الترقيم اللي كتنتهي لنا بها هاد الجمل. Par exemple, la première phrase, شنو باش كتنتهي؟ Par un point. La deuxième, عندها point d'exclamation, تعجب. هنا aussi un point d'exclamation. هنا aussi un point d'exclamation. Ça fait? غنديرو ces phrases se terminent par un point ou un point d'exclamation. Ça fait, ces phrases se terminent par un point بنقطة ou un point d'exclamation. العلامة ديال التعجب. Les verbes en couleur sont-ils précédés d'un pronom? قالك ديك الأفعال اللي بالأحمر واش مسبوقة بشي ضمائر les pronoms personnels comme je, tu, il, vous, nous. D'accord? Non, ما عندهمش les pronoms personnels. D'accord? غادي دير non. ياك ils اللي هما les verbes ils ne sont pas précédés يعني ما مسبوقينش بان pronom précédé. لحقاش la phrase impérative ما كيكونش فيها le pronom personnel. Ils ne sont pas précédés d'un pronom. Ça fait? Quel pronom peux-tu mettre devant ces verbes? شنو هما الضمائر اللي تقدر دير قدام هاد الافعال هادو؟ غنشوفوا مع بعضياتنا لي فراز ديالنا. لي فيرب هنا از امبرانتي عندها از غتكون فو. هنا او ان اس نقدروا نديرو نو. هنا ترافيرسي از غنديرو فو. هنا اريت تو. داكوغ؟ هادو هما لي برونون اللي نقدروا نديرو devant هاد لي فيرب هادو. الاول غادي تكون فو. Le premier verbe غنديرو vous. Le deuxième عندها nous, vous et tu. Ça fait? Quelle phrase exprime un ordre? عندنا تما les phrases اللي عندنا empruntez le passage pour piétons, respectons le code de la route. يعني شنو هي الجمله اللي فعلا كتبين على شي امر، يعني شي حاجه اللي خصك ديرها بالصفه عليك، يعني tu es obligé باش دير داكشي اللي كنامرك به. Arrête de jouer au ballon dans la rue. شتي توقف عن اللعب. هذا c'est un ordre. D'accord? توقف عن اللعب في الشارع. Tu risques de te faire écraser. D'accord? يعني la phrase qui exprime un ordre هي la phrase D. La phrase D. هنايا Quelle phrase exprime une interdiction? يعني شنو هي الجمله اللي كتعبرنا على واحد التحذير، يعني كيحذرنا من شي حاجه. شنو هي؟ ها هي ne traversez pas quand le feu est vert. صافي هادي كيحذرنا، يعني ما خصناش نديرو شي حاجه ما خصناش نديروها فيها la négation. D'accord? La négation exprime l'interdiction. صافي ملي تشوفوا شي جمله امريه فيها ne pas هذيك cette phrase exprime une interdiction. صافي هنا غنديروا la phrase C. la phrase C. صافي. quelle phrase exprime un conseil? شنو هي الجمله اللي كتعبرنا على واحد النصيحه، يعني كينصحونا بشي حاجه.
قاتلنا عندنا emprunter le passage pour piétons quand vous traversez et respectant le code de la route. هادو بجوجهم ce sont des conseils. يعني كينصحونا باش ما يبغيو نقطعوا من الأحسن نستعملوا باش نكونوا في أمان ونكونوا réglementaire. ناخذوا le passage piéton. Emprunter. هذه c'est un conseil. Respectant le code de la route. يعني لنحترم قانون السير. هذه aussi c'est un conseil. D'accord? La phrase A et B. Les phrases A et B expriment un conseil. Ça fait? هنا غنديروا les phrases بجوجهم كيعبرونا على النصيحة. Les phrases شنو هما A et B. Comment appelle-t-on ce type de phrase? شنو كنسميو هاد النوع ديال الجمل؟ قلنا la phrase c'est une هذه la phrase impérative راه عندنا في لو تيتر ديالنا الجملة الأمرية. La phrase impérative. Ça fait? Souligne la phrase qui ne commence pas par un pronom. هنا عطينا دو فراز غنشوفوا الجمله اللي ما كتبدلناش بواحد الضمير. قلنا لي برونون بيرسونيل هما جو tu il elle nous vous ou il avec s ou elle avec s. d'accord ولا on aussi c'est un pronom. يلا شنو غادي نديرو هنا فين هي لا فراز qui ne commence pas par un pronom؟ هي لا فراز A. mets ta ceinture de sécurité. يعني دير الحزام ديال السلامه ديالك. وهنا لا فراز الثانيه je termine ma leçon de conduite. يعني انهي يعني الدرس ديالي ديال السياقه. صافي لا فراز A هي اللي ما فيهاش ان برونون. داكوغ يلا نشوفوا جو روتيان. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. ياك الجملة الأمرية كتعبرنا على واحد الأمر ولا واحد النصيحة. à la forme négative كما ديجا قلنا مي كتكون ne pas la négation هي ne pas. elle exprime une interdiction كتعبرنا على واحد التحذير. la phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif. يعني كيكون الأساس ديالها واحد الفعل في الأمر. la phrase impérative se termine par un point. تقدر تنتهي بنقطة كما تقدر تنتهي par un point d'exclamation علامة ديال تعجب كما شفنا في لي فراز ديالنا. هنا exemple écoutons bien notre professeur. هذا c'est un conseil. ne parlez pas pendant le cours. هذا c'est une interdiction فيها la négation. viens ici immédiatement. c'est un ordre. أجي لهنايا فورا. صافي هنا je m'entraîne souligne les phrases impératives. غادي نسطروا على الجمل الأمرية اللي فيها الأمر. est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons؟ هذه كي داير لو تيب ديال هاد لا فراز. هذه c'est une phrase interrogative جملة استفهامية. هذه c'est une question elle pose une question. les voitures passent au feu vert. السيارات كيدوزو ملي كيكون الضوء أخضر. هذه c'est une phrase كي دايرة affirmative. d'accord il nous donne une information. عندها point. respecte l'agent de police qui règle la circulation. يعني احترم رجل الشرطة اللي كينظم السير. هنا respect كما كنشوفوا هنا ما عندناش لو برونون ما عندناش tu respectes l'agent de police. donc هذه c'est une phrase impérative كما ديجا شفنا. d'accord ما كتكونش مسبوقة par un pronom. souligne donc غنسطرو. هذه c'est une phrase impérative. ne roulez pas à gauche. يعني ما تمشيش على اليسار. ملي تكون كتسوق خصنا نسوقو ديما على اليمين. ياك ne roulez pas à gauche. هذه c'est une interdiction فيها la négation. صافي quel accident. هذه لو تيب ديال هاد لا فراز c'est une phrase exclamative. هذه تعجبية. quel accident. يا له من حادث. attendons le signal pour passer. attendons يعني عينوا لو سينيال بور باسي يعني تيجي لو سينيال باش تدوز. attendons هذه c'est une phrase impérative ما فيهاش لو برونون. صافي وفيها un point d'exclamation كما ديجا قلنا لا phrase impérative peut elle se termine قلنا تقدر تنتهي elle se termine par un point ou par un point d'exclamation.
لي et coche la bonne case. يعني اقرأ وكوشي la bonne الخانة المناسبة. حنا عطينا des phrases وهنا عطينا واش هاد la phrase elle exprime un ordre ou bien une interdiction ou bien un conseil. quitte la chaussée. غادر الطريق. هذا c'est un ordre يعني كيأمرك باش تغادر الطريق. d'accord c'est un ordre. donnez-moi vos papiers. شي بوليسيه ولا شي واحد باش كيوقفك في الطريق باش يراقب لك الاوراق ديالك كيامرك باش تعطيه الاوراق ديالو ماشي كينصحك ولا كيحذرك. donnez-moi vos papiers. donc c'est un ordre. roule doucement car il pleut. يعني سوق غير بشويه لحقاش il pleut يعني الشتا كطيح. هذا c'est un conseil كينصحك باش تسوق غير بلاتي باش ما تزلقش. ne passe pas le feu est vert. ما تدوش الضوء راه اخضر. pas la négation قلنا elle exprime l'interdiction التحذير كيحذرك باش ما تقطعش. soyons prudents لنكون حذرين. هذا aussi c'est un conseil. هنا je m'évalue قال complète chaque phrase par l'un des verbes suivants. يعني كل جمله نختاروا لها الفعل ديالها المناسب من هاد الافعال ونديروها هنايا. بحال مثلا هنايا attention en circulant غنديرو faites يعني faites attention en circulant انتبهوا وانتوما كتسوقوا. les gestes de l'agent de circulation يعني داك l'agent de circulation كينظم السير كيكون كيدير شي حركات خصنا نتبعوا ديك الحركات باش كل واحد كيشد يعني la bonne voie ديالو داكشي صافي. suivant les gestes de l'agent de circulation. vous quand le feu est au rouge arrêtez-vous يعني توقفوا من يكون الضوء احمر. les papiers de ta voiture au gendarme. présente قدم الاوراق ديالك للرجل الدركي صافي. rédige une phrase qui exprime une interdiction. واحد الجمله اللي كتشتمل على واحد النهي. شنو غادي نديرو؟ قلنا l'interdiction غتكون فيها ne pas. d'accord غادي نديرو ne parlez pas en mangeant. صافي. من تكونوا كتاكلوا ما تهضروش فمكم عامر تهضروا راه سي با بون. ne parlez pas en mangeant. rédige une phrase qui exprime un conseil. دابا جمله فيها واحد النصيحه شي واحد كينصحك بشي حاجه. غادي ندير regarde ياك regarde à gauche et à droite. صافي. regarde à gauche et à droite avant de traverser قبل ما تقطع. هذا c'est un conseil. صافي. هنايا نقدروا نديروا واحد البوان ديكسكلاماسيون. rédige une phrase qui exprime un ordre. هنا جمله امريه واحد الامر يعني شي حاجه اللي كتامروا باش يديرها ضروري خاصو يديرها. باغ اكزومبل غندير لكم هنايا بحال دابا كتامر ولدك ولا شنو كتقول له range ta chambre ولا ماما كتجي كتقول لك كتجي كتلقاك مرون البيت شنو كتقول لك range ta chambre يعني رتب الغرفه ديالك. d'accord هذا c'est un ordre. Yalla mes chers élèves, وصلنا à la fin de la séance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.